गए देखुन गाइस हम लोग এতে ফটোশুট হচ্ছে দেখুন আমাদের এই মিস্টারটা এখানে বসে আছে এবারে তাকা ও হ্যাঁ এই মিস্টারটা ফটো তুলতে এইটে আর এইটে এরা দুজন মিলে ফটো তুলতে লাইভ ভিডিও এসব চামড়া দেওয়া হয়েছিল চামড়া শুধু টাল মারা হয়েছে চামড়া টাল চামড়া টাল টাল মারা হয়েছে लाइट ऑन कर दो वो 1 मिनट ओके ये आईफोन का है 34 गाइस ये लोग तुम देखा होगे मेरे को मालूम नहीं इसलिए आदमी हंस रहा है क्या कर रहे हैं देखो बाढ़ है